Salam alaikum, j'ai نكملوا la série ديال les fonctions réciproques, l'exercice numéro 5. قال لك اسيدي هاد المره هادي عطاني لا فونكسيون f de x. شنو كتساوي هاد لا فونكسيون f de x؟ كتساوي x carré moins 2x plus 3. Première question, d de f. هاد f de x هادي f est une fonction polynomiale. Fonction polynomiale. متفقين معايا ياك؟ دونك سي كوا سون دي دو اف؟ اوتوماتيكمون سي ار. علاش؟ لان ما فيها لا غاسين، ما فيها لا ديفيزيون، لا فراكسيون لا والو. دونك دومين ديفينيسيون سي ار اوتوماتيكمون. بولينوم دومين ديفينيسيون سي ار. هادي ساهله. ندوزو لا كيسيون بي. ان بي calcule limite plus l'infini limite moins l'infini de la fonction f de x. نبداو بالليميت x tend vers plus l'infini f de x كتساوي هي limite x tend vers plus l'infini ديال x carré moins 2x plus 3. شنو هي لا بلو غون بويسونس هنا؟ شوفوا معايا اللي فيها الأس كبير هذا. دونك هادشي الاخر كنحيدو، غتولي كتساوي هي limite x tend vers plus l'infini ديال x carré. كنعوضها هي plus l'infini au carré كتساوي لي plus l'infini. صافي. نشوفو دابا limite x tend vers moins l'infini f de x. La même chose. Limite x tend vers moins l'infini x carré moins 2x plus 3. شوفوا معايا فين هي لا بلو غون بويسونس؟ هي هادي ياك، وهادشي الاخر كنحيدو. كتساوي هي limite x tend vers moins l'infini ديال x carré اللي هي moins l'infini au carré اللي كتساوي plus l'infini. دونك ليميت في moins l'infini كتساوي plus l'infini، والليميت في plus l'infini كتساوي plus l'infini حتى هي. السؤال اللي موراه étudier السؤال الثاني les variations de f et dresser le tableau de variation. واخا شوف عندي لا فونكسيون f de x ها شحال كتساوي x carré moins 2x plus 3. Les variations, pour étudier les variations, il faut calculer la dérivée f' de x et puis étudier son signe. أنا غنكتبهم لكم هنا. A calculer f'. B étudier le signe de f'. Si f' positif, alors f croissante. Si f' est négatif, alors f est décroissante. باينة سهلة. ايوا هادشي اللي غندير. هاد لا فونكسيون هادي f de x كتساوي x carré moins 2x plus 3. دابا بغيت نحسب f' de x ديالها، هي x carré moins 2x plus 3 prime. شنو غتساوي ليا؟ هي x carré prime moins 2x prime plus 3 prime. صافي. هاد x carré la dérivée ديالها c'est 2x moins هاد 2x la dérivée ديالها هي 2 و 3 la dérivée ديالها هي 0. donc f' de x شنو غتساوي؟ c'est 2x moins 2. هادي ليطاب الاولى ساليناها ا. دابا ندوزو ليطاب الثانيه étudier le signe de f'. صافي. شنو هي f'؟ قلنا بان f' de x كتساوي هي 2x moins 2. pour étudier le signe دائما كنديرو f' de x est égal à 0. صافي. donc هي راه هي 2x moins 2 est égal à 0. donc 2x est égal à 2. donc x est égal à 2 sur 2 يعني x est égal à 1. ندير ان طابلو ندير ان طابلو دو سين. ها هو الطابلو دو فارياسيون هو هذا. هنا غتكون x وهنا غتكون موان لانفيني بلس لانفيني. علاش درت موان لانفيني بلس لانفيني؟ لان هادي من هنا حتى لهنا هادي هي دي دو اف اللي كتساوي ار، و ار هي من موان لانفيني حتى لبلس لانفيني. شتي لو كان لقيت شي ار اخرى بحال مثلا 0 بلس لانفيني غادي ندير غير 0 بلس لانفيني. هادشي الفوقاني راه ماشي اللي كنختار. هنا غندير اف بريم دو اكس وهنا غندير اف دو اكس. صافي. f' de x شنو خرجت ليا؟ هي 2x plus 2 2x moins 2. il s'annule في le 1. ما هو ماشي الا عوضت x ب 1 غتولي 2 moins 2 هي 0. شنو هو لو سين هنا؟ كنديرو لو سين دو a وهنا لو كونترير
de A. Le contraire du signe de A. شنو هو A هنا؟ هو 2. A كتساوي 2. Positif. Donc هنا غنديرو plus وهنا غنديرو moins. إوا إلا كانت F prime négatif لا فونكسيون كي غتكون دايرة؟ غتكون décroissante. وإلا كانت F positif لا فونكسيون كي غتكون دايرة؟ croissante. وهادي حسبناها قبيله لقينا بلوس لانفيني هنا ولقينا بلوس لانفيني هنا. وهنا شنو غندير؟ غادي نحسب ليماج دو 1. ها هو الان نحسب اف ديالو وندير اف ديال 1 شنو تساوي ليا؟ فين ما كان اكس نحسب 1 غتجيني هي اكس كاري موان 2 اكس بلس 3 تجيني هي 1 او كاري موان 2 فاكتور دو 1 بلس 3 اللي كتساوي هي 4 موان 2 اللي كتساوي 2. دونك هنا شنو غادي يكون؟ هنا غتكون 2 صافي. دونك لا فونكسيون décroissante تحصل 2 ou 2 croissante jusqu'à plus l'infini. درنا الطابلو دو فارياسيون درنا كلشي. لا كيسيون نيميرو 3A قال لي montrer que sur l'intervalle la fonction est شوف هاد لا كيسيون هادي 3A شوف قال لي montrer que sur l'intervalle i اللي كيساوي شوف هاد الانترفال i شحال كيساوي ouvert 1 plus l'infini f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j à déterminer. شوفوا معايا دابا الله يرضي عليكم شوفوا معايا هاد الانترفال هذا ouvert 1 plus l'infini هذا هو الانترفال ouvert 1 plus l'infini. هاد لا فونكسيون هادي كي دايره؟ شوفوا معايا هاد لا فونكسيون كي دايره؟ قولوا لي نتوما الدراري ستريكتومون كرواسونت ولا ماشي ستريكتومون كرواسونت؟ دونك شوف شنو نقول له f est strictement croissante sur l'intervalle اللي كيساوي ouvert 1 plus l'infini. وها هي راه حنا خدمناها قدامكم. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية f est une fonction polynomiale. Alors f est continu sur R. Le polynôme il est continu sur son domaine de définition qui est R. Alors continu sur R. Et plus précisément, f est continu sur l'intervalle اللي كيساوي ouvert 1 plus l'infini. ماشي راه كونتينيو لا ار كامله. الوغ راه اوتوماتيكمون غتكون كونتينيو في 1 بلس لانفيني لان داك 1 بلس لانفيني الي انكلو في ار ولا فونكسيون كونتينيو في ار دونك اوتوماتيكمون اف الي كونتينيو في هذاك. ايوا شوفوا معايا هذا الاول ستريكتومون كرواسونت سور اي كونتينيو سور اي ياك هادو هما لي دو كونديسيون ديال ادمي. الوغ اف ادمي une fonction réciproque. شنو كنسميو هاد لا فونكسيون ريسيبروك؟ كنسميوها f moins 1. هاد لا فونكسيون ريسيبروك مالها؟ elle est définie sur un intervalle g. هاد g هذا comment déterminer le g? Le g c'est l'image de l'intervalle i. Et donc هاد g هذا شنو هو l'intervalle i? C'est f ديال l'intervalle qui est 1 ouvert plus l'infini. Et vu que f est strictement croissante, donc les bornes restent. Est-ce qu'on a f ديال 1 vu que c'est plus l'infini, alors je vais faire moins x tend vers plus l'infini f de x. Je ne peux pas calculer f de plus l'infini, alors je dois calculer la limite. Et on a déjà calculé ça. f de 1 est égal à 2. Ou limite de plus l'infini, on a déjà calculé c'est plus l'infini. Alors l'intervalle g, c'est 2 plus l'infini. La question numéro 3, c'est déterminer le f-1. Déterminer le f-1. Daïma, comme on a fait toujours, on va faire comme ça. f de x est égal à y, c'est x appartient à i qui est égal à l'ouvert 1 plus l'infini. Ce qui est équivalent à dire que f-1 dièle y est égal à x avec y à partir de l'intervalle g qui est égal à 2 plus l'infini. On vient de calculer. Vous savez?
très bien. شنو غندير دابا هنا باش غادي نبدا بهادي صافي. وتبقى معايا مزيان الله يرضيكم car c'est très important هادشي. Je vais commencer pour toute x. Pour toute x appartient à l'intervalle x. شنو كيساوي اللي هو 1 plus l'infini. On a f de x est égal à y, c'est-à-dire x carré moins 2x plus 3 est égal à y. Chez y نجيب الجهة الأخرى x carré moins 2x plus 3 moins y est égal à 0. هذه c'est une équation, ça c'est une équation du deuxième degré. Est-ce que c'est vrai ou non? C'est une équation du deuxième degré. علاش؟ c'est quoi A? A هو واحد. C'est quoi B? B c'est moins 2. C'est quoi C? C'est 3 moins y. X carré moins 2x plus, entre parenthèses, 3 moins y. Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. وهذا هو le C. Alors, pour résoudre cette équation, on a besoin de calculer delta. Delta, شنو هو B au carré moins 4AC. Le B au carré, c'est moins 2 au carré. Moins 4 fois A qui est égal à 1 fois C qui est égal à 3 moins Y. Qui est égal à quoi? 4 moins 4 facteur de 3 moins Y. On va factoriser par 4. Je vais 1 moins entre parenthèses 3 moins Y qui est égal à 4 facteur de 1 moins 3 plus Y. Qui est égal à 4 facteur de 1 moins 3 c'est moins 2 plus Y. Alors le delta, je vais 4 facteur de Y moins 3. J'ai une question. C'est quoi le signe de delta? C'est quoi le signe de delta? Discriminant. Pourquoi? Si delta positif, on a deux solutions, x1, x2. Si delta est égal à 0, on a une seule solution, x1 qui est égal à moins b sur 2a. Si delta est négatif, pas de solution. Ça fait? Alors, on dit que la fonction n'admet pas une fonction réciproque. Ça, c'est faux. Alors, c'est quoi le signe de delta? Delta, je qui ça? 4 facteur de y moins 2. Et y, on sait que y appartient à un intervalle ouvert 2 plus l'infini. Je qui est qui y supérieur strictement à 2. Mais il يساوي 2 وكبر من 2. شنو كاين هذا؟ كاين بان y moins 2 supérieur à 0 strictement. Alors si je multiplie par 4 ici et par 4 ici, alors 4 facteur de y moins 2 il est supérieur à 0. Et ça, ça c'est delta. Alors on a démontré que delta supérieur strictement à 0. Donc l'équation admet combien de solutions? Deux solutions. Je connais les deux solutions, on va l'écrire ici. Je vais écrire le x1 qui est égal à quoi? Moins b moins racine delta sur 2a. Je vais écrire la première solution. C'est quoi? C'est moins b. C'est quoi b? Le b c'est moins 2. Oui. Alors c'est moins, le moins 2. Moins racine de delta. Delta, la racine de 4 facteur de y moins 2. Ou positif. Divisé par 2a. 2 fois 1. اللي هي 2a. واخا شنو تساوي لي هنا؟ تساوي لي هي موان مع الموان هي بلس. هاد لو 4 هذا غادي يخرج لبرا. شنو غتولي؟ تولي هي 2 لا راسين ديال y moins 2 sur 2. وشنو كتساوي؟ La première solution est égale à quoi? Est égal, je vais simplifier هاد le 2 مع هاد le 2 مع هاد le 2 غادي يبقى لي واحد ناقص لا راسين y moins 2. ردوا البال. هذا سي لا بروميير سوليسيون x1. بقاو واقعين عليها مزيان. نشوفو دابا x2 لا دوزيام سوليسيون. x2 شنو كتساوي؟ كتساوي هي موان b بلس راسين دلتا سور 2a. نعوضو كل حاجة بقيمتها.
هي moins ديال moins 2 plus الغاسين ديال دلتا اللي هو 4 فاكتور دو y moins 2 على 2 لأن 2 fois 1 c'est 2 كتساوي ليه نفس لا فالور c'est 2 plus 2 la racine ديال y moins 2 sur 2 après simplification j'aurai la deuxième solution x2 شنو كتساوي 1 plus la racine ديال y moins 2 دابا j'ai une question احنا شنو قبيله مناش بدينا قبيله بان اف دو اكس لقيتها كتساوي y وخصني نبدا نحسب حتى نلقى اون فان دو كونت القى اكس شنو كتساوي اف موان 1 ديال y. دابا لو بروبليم سي كوا سي كو لقيت جوج تاع لي زيكس لقيت x1 كيساوي 1 موان غاسين ديال y moins 2 ولقيت x2 كتساوي هي 1 plus la racine ديال y moins 2. J'ai deux solutions. Moi j'ai besoin seulement qu'une seule solution. Alors هنا شوف واحد فيهم صحيح والاخر خطأ. واحد فيهم سي f prime f moins 1 ديال y. Est-ce que c'est la première ou c'est la deuxième? واحد il est vrai ou l'autre il est fake. C'est-à-dire c'est pas vrai. C'est pas correct. Un est vrai, l'autre est fake. Le deuxième est fake. Mais où est-ce que le vrai, où est-ce que le faux? Et comment on va décider? Est-ce que c'est le x1 c'est le vrai ou le x2 c'est le correct? Je vais faire une vérification. Vérification. C'est-à-dire نحسب واحد ليماج ديال ان نومبر نقول لي بحال مثلا شنو ناخذ 2 صافي جو في كالكولي اف دو 2 صافي تبع معايا جو في كالكولي اف دو 2 d'après la f de x c'est x carré moins 2x plus 3 c'est ça le f de x je vais le remplacer c'est 2 au carré moins 2 fois 2 plus 3 شنو غتساوي لي هذه c'est 4 moins 4 plus 3 qui est égal à 3. Alors je sais que f de 2 est égal à 3. Alors automatiquement, le f moins 1 ديال 3, il doit être égal à quoi? Il doit être égal à 2. هذا هو داك l'utile pour déterminer où est-ce que le correct. الشيء هذا بحال داك الساروت la clé pour savoir c'est laquelle entre les deux qui est correct. Ah, je vais vérifier. Ça va? Je vais prendre le x1. Je vais travailler tout d'abord par le x1. Je vais remplacer un des 1 moins la racine de y moins 2. Je vais remplacer par 3. C'est 1 moins la racine de 3 moins 2, qui est égal à 1 moins la racine de 1, qui est égal à 1 moins 1, qui est égal à 0. Alors c'est faux. C'est faux. Parce que le résultat doit être égal à 2, c'est pas à 0. Donc le x1 est faux. Je vais vérifier par le x2. Ça va? Je sais que le x2 doit être vrai. Vérifier d'abord le x2. Qui est égal à quoi? C'est 1 plus la racine y moins 2. Je vais remplacer y par le 3. C'est 1 plus la racine de 3 moins 2, qui est égal à 1 plus la racine de 1, qui est égal à 1 plus 1, qui est égal à 2. Alors c'est vrai. Alors ça, c'est vrai. Donc la fonction réciproque f moins 1 de x, c'est 1 plus la racine de x moins 2. Pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Vous savez? C'est ça la fonction réciproque. La vidéo est terminée, l'exercice est terminé. نتمنى من الله تكونوا فهمتوا معايا هذا l'exercice هذا. Elle était sympa et jolie comme exercice. نتمنى من الله تكونوا فهمتوا l'exercice. Si vous n'avez pas bien compris, essayez de le répéter plusieurs fois. Vous savez? Ouais, c'est un exercice très simple et basique. Alors, je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas un j'aime, commentaire et s'abonner à la chaîne. Au revoir et merci beaucoup pour voir la vidéo jusqu'à la fin. Bismillah alaikum et attendez l'exercice numéro 6. C'est le dernier exercice. Faites la série. Bismillah alaikum et au revoir.
À plus. Bye bye.